Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jiru ko tamelle mo da rasukuni wala nyaga na laga na khali kinu darai. O sage katarai tike kalandure. Yo kadi ganti tahanai. Ara ha to ko ngadi wal maka hakle ngadi wakati dangin teke onyo ga ritike kalandure bana nyai. Na messi mandi salli leru quoi. Warno wa wakati be sasa peut-être o hay wakati ke o hay ya ko ila garenya di kundu. Na do sele be ngati français ade. O hay ko ila garenya di kundu. Ke sabura ibenu gama ojo hana ketringa aga na sagi kata ga fami kitari alhamdulillah akoni ke daga barka ja kama koda ngari diga mukuru de yala meno da ngari daga gabe kama na gabe kiti atalla dunya inshallah na ko ina tisalle ke ko koto yani ko be ganya da kaman kote gantirni na hula ai o gana grisiken kote gantirni ho hana be ko are poro nganga sigi gantirni na passport ngam ko be de kempale ni narantir ndi ambiye kempale narantir ndi hotel reservation après narantir ndi visa après narantir ndi kentu su halle ganti ho hana be ganti ne taken na passeport gay awala kam ko te ganti no hana na bay ken sallenye sallen curo empalle ni kita ina hota no turindi jakka na maka kammo hijo anda da bari ba sadaka ndebe han skanya da bari ba anni su munu ba anni kundu ba ka sallen ngaranya gana bonotani Allah ga no kisi passeport on ka ereri ngai Allah ga no kisi visa ntaka haini bien ntaka haini Allah ga no kisi no tanga ke sabuda salle nga ke titri qore me al kham kota hata gono hakran to kola batenge kem peti nan tingala gri wakati biani na salli kem peti nan tingala gri wakati biani aga na bigin paklen wal ma ga na bigin ngara tanki ta wakati be na salli kem peti wakati nyane qalle me ga ko wakati inna salata kanat ala al mu'minina kitaban mawquta wakati ganki yani kenya gati sabuda ono haklen to kolay awre tingala gile kan kon wakati be na salli kenke ni angara antal honyere gile lere be anga gile angara golliya yuga gile 4h on ta gile wakati ya yuna gile hali 2h nyime 3h 4h 5h kesuna ngiri lere ni me maga tinga gile wakati be non ko sa salli alla ge angira gana raga angan tira gana wara no kempe te salle ngare salle wakati nyane anna wakati ka duku agana ki wakati be na salli salle nga timpa isuba 7h15 atoke koye bade kita kempa le sanjema ngalini yo oro manenki sasa kenke nya hogabe do uto privé nga ko mono tinri ngera application giri aba e utuma na salli leru nyele me aba nke hayya na yelmin ke ma gan midinyai wono aklan to koday hada mare ngolle nya na application ku igria na leru insanze na leru masanze dimas la gare nya Allah dunya kama inshallah ke dimas be harini le 31 leru nga sanze ne kem pakatani kita midi wala ma 1h moins salla nga kene ka daru mare nyakare ko din tirindi nanti ke salilera ike montoro nda sallen kri italo hobe ga sallen nkili ada sallen kri sugu banga 5h nye ntam mo gontu application nyangri application nyanda lere nchanje na ni leru magi sanze 5h ngani ni salawati makinyade 7h nya hayi presque 5h anki ngala 5h 15 ngala salli kem pratia 6h nga hinadi 7h makati arbe leru lili kenna latude kenta buda wakati manjaga kinye yo daru lengi gadi akhi yo godin kri ken kala digambana ne kyako sasa o melle même pas green kri saraho agara ken digambana ne ko nanti leru nyantanche ba ona ka surtout indeta nanti leru masanzere leru nga sanzere dimanche 31 wa novembre 15 octobre waki kasobe de kundu a dimanche lagare ya gemme dimanche riyai ke dimanche be harni ala hadiriye kem palani leru nga sanzere ono hakkalan to koday nani ken kane ona sallu ko salli ni mako bana ne kyati hali be toujours salawati ni mako kyati ko aka ya ngay mako be salawati sallana mako to ko maka presque minute no sikimia alhamdulillah ago hay salawana ngati ni na utu sasa ma 14h Allah salini ma 14h Allah salini alhamdulillah awa toujours la salanu toujours ni mo kiadi ewa soko hono suni mo kiadi après ni leru ngara sanze dimasire application ngayre mana inshallah hada mara ngollu nyantani application ko nyele meta wono hakalen to ko ken inshallah qasali leru yiwi mo gonda harbe leru ma sanze inshallah barakallahu fikum wa ahsana Allahu ilaykum wa jazakumullahu khairan. Allah gana khairin yoda rasul Allah gana batul laga.
ono hakkilen to do salli wakati nu ko de hali ko yake no ni ndiyo go ngale kada ka salli ni tere no na ta kunte en kama Allah hatta kuno le hatta kuni seji ko ngala ka kada mo be ta hananga hatta kuni ke mo kada ga salli angani ni dinam ba maka ngara ngara alhamdulillah ntin jon nan tinga se henara adamare mo ko lunte yana me sasa adamare mum pakulunta on tanyara la la ga ke kanan ngare aga nam gukunda na ha me kitadi hada duro ko takala sanku matano na fami kitadi ari kempalle keni hitina kore kore bala kore na go kamma salli lantanya na kala halam menedi anta non klasin tenga me kamanga taagunu salli wakati maddan jangati ni ke wakati gana to dangi ta salli wakati dangi na parce que ganya na wakati kenna 6h50 nu wala 6h40 tanga hinne ken 6h40 odo 7h15 na Allah salli 7h15 ara presque 30 minutes mi hinna di wala mana hungu kenga ken 30 minutes Allah kene wala ma yanka gare kimme yanka gare kan natire hilane ndu ganna sallan talli mo gondi salli tapi ngamma kan wala ma am bliso ke man boyanna salli annatira hallan ken ndu ganna ta kadi pour ko gam melini salli e golal leru ko yoga Allah leru laga ni yebebe golal lere kam pa wurno pour akin nyamma kada kanan toko no ka salli lere ngenge illa ken ta wondan talli sukuban talli nya hakan kitun klasin tenga medan to ho kono harallan talla kumu suro na maka sikandi annan kuru kunu ga tanki tunga krasi ni medan na annan ki an kun kunya kun tanke da assalamu alaikum mani sallu kunga korona sallu krosi kono kono maka sangati ke dinai no ho qora yo maka yang ka gare ke jamanu kudan ku garu mina ko anga kompe no goje sembe hon karane sirasun tas bakasiri na likatanga nanti ampai sallinya ke jamane wona Allah nyaga Allah ga nabatul la goda Allah ga na khairi kino da rai korona sallu kura gare korona sallu ku suron diare korona sallu ku dabari mo gonya dede korona sallu ku dabari u wakati nya dede ona Allah kan nan katiya sallan Allah kan ne ken ka do ko ya no gondi walla nyaga Allah ga nabatul la ga wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh